Napravit ćemo mafine sa bananama. Zato nam je potrebno banane, brašno, šećer, maslac, jaja, čokolade malo i jedna kašičica sode bikarbone. Sad ćemo najprije mikserom umutiti šećer, jaja, maslac pa ćemo dodati ostale sastojke. Sad ćemo dodati banane izmječene. Dodat ćemo brašno, prstohvat soli. Kašičicu sode bikarbone. Sve ćemo izmiješati. Kad dobro izmiješamo, dodat ćemo na kraju čokoladu.